Je vais vous faire une confidence. C'est par Kobe que j'ai découvert le Japon. C'est par Kobe que j'ai aimé le Japon. C'est Kobe qui m'a fait aimer ce pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un petit peu de cette ville, de son histoire, de cette catastrophe. Ce jour-là, la vie à Kobe, 6e plus grande ville du Japon avec 1,5 million d'habitants, changea pour toujours. À l'aube, à 5h46 heure locale, un tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé la ville. En 20 secondes, Kobe est détruite. C'était comme une scène de film de guerre. Quelques heures après, il n'y a guère que les flammes pour danser sur Kobe. Près de 6500 personnes ont perdu la vie, ensevelies sous les décombres ou piégées par les flammes. Plus de 100 000 ont été blessés. Et ce drame a marqué des générations entières. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, la mémoire de cette tragédie reste vivante. Mais cette vidéo n'a pas pour but de vous attrister, mais plutôt de vous montrer la résilience de cette ville et de ses habitants. Dans cette nouvelle série, ensemble, partons à la découverte de Kobe, de son histoire, de son identité et de ses habitants. Ville portuaire nichée entre la montagne et la mer, Kobe a un ADN unique. Elle est connue dans le monde entier pour son fameux bœuf de Kobe, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi une ville très cosmopolite, un vrai kaléidoscope culturel. On peut y rencontrer des habitants qui viennent de toutes les latitudes. Les nombreux cafés et boulangeries et son ancien quartier colonial lui donnent un air de petite Europe. Elle fournit aussi l'un des meilleurs sakés de l'archipel. C'est aussi une ville étudiante qui abrite l'une des meilleures universités du pays. Pourtant, ce n'était qu'un petit village de pêcheurs il y a 150 ans, avant de devenir ce grand port du commerce international. Me voilà, au sanctuaire d'Ikuta. C'est vraiment un lieu central dans la ville de Kobe, très fréquenté comme vous pouvez le voir. Donc venez, suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu. Les habitants de la ville s'y rassemblent notamment pour les cérémonies du Nouvel An, la fête des enfants, les cérémonies de mariage shinto. Kobe, ville moderne, n'en est pas moins le lieu propice pour des mariages shintoïstes. Toujours cette coexistence de la tradition et de la modernité. Et voilà que je rencontre une amie. Nous en profitons donc pour faire une promenade en centre-ville. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Kobe Shimin desu. Ah, Kobe Shimin, suteki. Hai. Kobe wa donna machi desu ka? 山もあるし、海もあるし、コンパクトでとても便利な街です。おしゃれ。おしゃれ。Kobe一番おしゃれな街？横浜の次？あ、港町だから？そう。ここなんか焼き鳥とか多いね。本当だ。Kobeは焼き鳥一番名物じゃないね。魚？あ、神戸ビーフ。神戸ビーフです。神戸ビーフ。でも神戸市民はあまり神戸ビーフ食べない。神戸市民なのに神戸ビーフってあまり食べない？なんで？高すぎる。あ、高い。そう。特別な時は食べるけど、じゃない時は普通のお肉。あ、そうなんや。今歩いた10分すごく落ち着いてる。なんか何もしたくない気持ちになった。ただ座ったり、コーヒー飲んだり喋ったり、リラックスな時間。Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ah, Keiko. Enchanté Keiko. ちょっと質問していい子だけ。神戸好き？神戸好き。なんで？住みやすい。あ、住みやすい。いい街。同じこと言ったら住みやすい。どうして？何が住みやすい？レジがいっぱい通ってるし、買い物もお店もショッピングのお店もいっぱいあるし、大きすぎず小さすぎず、大阪は大きすぎて確かにちょうどいいです。ちょうどいい。京都も近いし、確かに完璧な街新で、幹線乗れるし、海もあり、山もあり。山もあり。好きな場所どこ？神戸で。センター街。ああ、ショッピングだから。そこで何する？ショッピング？ウィンドウショッピング。あ、でも確かに私もセンター街大好き。
下も食べ物もある。ダイソー何でもあるね。もうちょっとおしゃれな店。おしゃれなお店ダイソーより。おしゃれなだって神戸人おしゃれでしょ。トゥーストゥースおしゃれトゥストゥスがいいね。タリーズもあるしタリーズでもおしゃれな場所だけどさ、スターバックスとかダイソーやめといてくれる？なんで神戸って感じってどんな感じ？おしゃれ？かわいい？なんかすごい県外本当は都会すごい大きい町みたいなおしゃれだねって言われるけど、めっちゃ楽しみとかで、そうなんだみたいなあんまりありがたみがない。気が当たり前当たり前すぎて近いからなんかしょっちゅう来てると私はありがたみあるよ。神戸に住んでないからいつも来るときはめっちゃ嬉しい。ありがとうございました。Alors qu'aujourd'hui Kobe est pleine de vie et de joie, il est difficile cependant de ne pas penser aux blessures du passé toujours présentes. En effet, afin de ne pas oublier le passé, le gouvernement local a aussi construit un musée. Et c'est aussi un lieu de mémoire où les bénévoles viennent témoigner de leur expérience. Imaginez à 5h46 en plein dans votre sommeil, vous dormez et tout à coup vous vous retrouvez avec le toit sur votre tête, vous ne pouvez plus bouger. C'est ce qui est arrivé à l'une des personnes que j'ai interviewées. Écoutons-la. Hello, today I am with My name is Sachiko. Sachiko-san. Sachiko-san, you're how old are you? My age? Yes. 94 years old. Wow, unbelievable. You look so young. 素晴らしい。健康だからね。そうですね。地震の時どうだった？地震の時は自分の家で寝てたんですね。夫と2人で住んでましてね。それで家が50年からの古い木造なんです。日本家屋なんです。だからもうクラッシュで、で下敷きになったの。3時間埋まってたんですよ。3時間埋まってた。それで一人では出れないの。だからね、火が来たら焼け死ぬでしょ。それが一番怖かったです。祈りました。祈るしかなかったのよ。私のうちには掘り込みのガレージがあるんです。で、私は車を持たない生活をしたのでね、そのガレージを貸してたの。貸してた人がね、車を取りに来たの。その車に私を乗せて病院に運んでくださったの。おお、だから時間的にもすごい。すぐに。それで私たち助けてもらえた。だからガレージを貸してなかったら助かってなかったかもしれない。多分火事が来た。ガレージのおかげで今生きてます。素晴らしい。何がどうなるかわからないですよ。そうね、突然ですね。私はね、ガレージを貸してくださいって来られた時にね、物置になるからと思ったの。だけどね、夫がね、貸してほしい人があったら貸してあげたらって言ってお貸ししたの。その人が来てくださって。よかった。よかった。よかったでしょ。情けは人のためならずっていうことわざがあるんですよ。素敵。ね、その通りでした。人に親切にするとかね、人のためじゃない、自分のためだっていうことわざがあるんです。結局自分のためになる。それをね、ふっと頭に浮かびました。素敵。お貸ししたことによってね、助かったわけでしょ。本当にね、地震の時はね、たくさんの人のお世話になったんですよ。お友達がね、すぐ近くのね、マンションをね、貸してくださったの。地震の当日にね、自分の持ってるマンションが何ともないから一部屋空いてるから使ってくださいって言ってくださった方が、やっぱり助け合いが。そう、助け合いなんですよ。J'apprends alors que beaucoup de volontaires sont venus à Kobe pour aider les sinistrés et que ce désastre a été un moment charnière puisqu'il a permis de diffuser cette pratique du bénévolat, jusque-là peu répandue au Japon. 親戚じゃないですよ、お友達ですよ、みんな。親戚は遠いとね、やっぱり無理なんですよ。助けたくても遠いでしょ。だけど近くだった、お友達は近くですからね。で、その震災の後、自分の人生の優先が変わりました？そんなに変わらないけれども、でもやはりね、人のために何かしたいということはずっと思いますね。それはもうさらに思ってますね。で、こういうところができたのでね。そうですね。ちょうどね、私は
話ができますから、自分の体験をね、うん、実際にそういう体験した人は少ないんです。うん、そうですね。地震に遭った人はあるけれども、実際に怖い目に遭った人は少ないんですね。そうですね。戦争も体験しておりますしね、実際にG25の爆撃を受けたことがあるんです。もうすぐ30年後ですよね。もう神戸が復興しましただと思いますか？まあ、見たところは復興してますよね、うん、私みたいな人が割といると思いますよ。そうですね、絶対に忘れませんしね、うん、やっぱり、家は建て直しましたけれどもね、そうですね、やっぱりいろんな心に傷があるでしょ、うん、そうですね、体の傷は治りましたけどね、精神的なショックは大きいですよね。神戸に来る人、ここに来る人、一番学んでほしい、一番覚えてほしいことが何かありますか？自分で自分の命を守ることですね、うん、命は一つしかないっていうことです。だから普段から生活する上でね、いろんなことで気をつけないと。地震だけじゃないですけれども、ね、そうですね、うん、自分の命を守った後、家族の命も守ってほしい、地震ってこんなもんだっていうことだけじゃなくって、その命の大切さっていうことをそうですね、やっぱり伝えていかないといけないしね。そうですね。すいません、お時間いただいてありがとうございます。おいでくださいました。ありがとう、その話を聞かせて。Après ce témoignage poignant, je m'aperçois que c'est toute la ville qui ne veut pas oublier. Ainsi sont disséminés un peu partout des témoignages du séisme pour ne pas oublier. C'est le cas à American Park, où des quais endommagés témoignent de l'ampleur de la catastrophe. Ils ont été conservés tels quels pour se rappeler, pour ne pas oublier. Autre monument qui lui symbolise la reconstruction et la renaissance de la ville de Kobe, c'est la statue de Tetsujin de 18 mètres de haut. Nagata, le quartier où il se tient fièrement, avait en effet été complètement détruit. Je me trouve devant un mémorial du tremblement de terre à Nagata. Alors que je regarde les images du sinistre et de la reconstruction de Kobe, je surprends une femme en train de jouer du piano. Celle-ci se montre d'abord reluctante. Puis après une petite discussion, elle me raconte qu'elle vit ici et qu'elle aime raconter son expérience à des visiteurs. Puis elle m'invite à essayer le piano. Et avant de partir, mon hôte me fait le plaisir de me jouer une mélodie. Sur cette terre, toujours, quelque part, un nouveau jour se lève. À Kobe aussi, un nouveau matin commence. Et aujourd'hui, à 5h46, la terre n'a pas tremblé. Parce que les désastres, les catastrophes, les guerres, les épidémies, on l'a vu récemment, ça peut arriver à tout moment sans prévenir. Et après avoir discuté avec Sachiko, qui a vécu 2 tragédies majeures du XXe siècle, à savoir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et le tremblement de terre de Kobe de 1995. Ce que je retiens de cette visite à Kobe, c'est que finalement, il n'y a rien de plus important que la vie. Il faut chérir la vie. Et finalement, la leçon que Kobe peut nous apprendre, ce qu'on donne aux autres, finalement, nous revient. Et quoi qu'il arrive, la vie continue.